बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाल हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के मेरे इस व्लॉग में 2-3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले 26 नवंबर डी चौक कत्लेआम से मुतालिक बात करेंगे। आज डी चौक कत्लेआम 26 नवंबर को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उस रात के जख्म आज भी ताज़ा हैं। वो रात आज भी आंखों के सामने वैसे ही है जैसे उस दिन थी, 26 नवंबर 2024, जब लाखों की तादाद में काफिले इमरान खान साहब की फाइनल कॉल पे डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे थे। खैबर पख्तूनख्वा से लाखों काफिले इस्लामाबाद की तरफ पहुंच चुके थे। उन लोगों के हाथों में कोई बंदूक नहीं थी, कोई असला नहीं था। वो पुरअमन निहत्ते लोग थे। वो इस उम्मीद के साथ बाहर निकले थे कि ये उनका हक है, वो पुरअमन है, उन पर कोई भी गोली नहीं चलाई जाएगी। उन्हें यह पता था उन पे शेल्स चलाए जाएंगे, उन्हें रबड़ की गोलियां मारी जाएंगी, आंसू गैस भी फेंकी जाएगी, लेकिन उन्हें इस चीज का यकीन था कि उन पर असली गोली नहीं चलाई जाएगी। बस इसी उम्मीद के साथ इमरान खान साहब की कॉल पे वो बाहर निकले, वो डी चौक पहुंचे और वो अपने लीडर इमरान खान साहब की रिहाई मांग रहे थे। सिर्फ एक ही मुतालबा था उनका, सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे, इमरान खान साहब को रिहा करो। और इमरान खान साहब की रिहाई मांगते हुए ये कारकुनान सर्दी में, सख्त सर्दी थी, उस सर्दी में बिना कुछ खाए पिए हर रुकावट का मुकाबला कर रहे थे। रास्ते में हंदके, कितनी हंदके खोदी गई, उन हंदकों को भरते हुए, कंटेनर्स हटाते हुए, रबड़ की गोलियां खाते हुए, शेल्स खाते हुए, हर किस्म की रुकावट को अबूर करते हुए वो डी चौक पहुंच चुके थे। और उस वक्त निजाम थर थर कांप रहा था। निजाम इतना कांप रहा था कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मिन्नतें की जा रही थी। इमरान खान साहब के पांव पकड़े जा रहे थे, इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर दो, इस एहतजाज को खत्म कर दो। लेकिन फिर क्या होता है कि जो डी चौक में इनके अपने रेंजर्स, उनके शेल्स खत्म होते हैं और वो भागते हैं। जब कारकुनान उनकी तरफ जाते हैं, वो भागते हैं, तो भागते हुए गाड़ी इतनी स्पीड से चलाई जाती है कि वो अपने ही साथी रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी हलाकत हो जाती है। और उसका सारा इल्जाम वो पीटीआई पर डाल देते हैं कि ये पीटीआई के लोगों ने हमारे इन रेंजर्स को कत्ल किया है, इन रेंजर्स को हलाक किया है। और उसके बाद सारा भांडा मतीउल्लाह जान ने फोड़ दिया था। बस वो एक वाकया ऐसा हुआ कि उन्होंने बस मुद्दा पीटीआई पर डालना था, और पीटीआई पर डालकर रात के अंधेरे में फुल तारीकी करके पहले दिन के टाइम पे आके ये कहा कि आप पुरअमन रहो, हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे। वो निहत्ते पुरअमन लोग, वो मोहब्बत करने वाले लोग उन लोगों को गले लगा रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे, उनके साथ सेल्फियां ले रहे थे। उन्हें क्या पता था ये लोग हम पर ही गोली चला देंगे, हमें ही ये कत्ल करेंगे। रात के अंधेरे में लाइट्स ऑफ करके नहते पुरअमन कारकुनान पर गोलियां चलाई गई। और फिर यह कहा गया कि कोई गोली चली ही नहीं है, किसी चीज को तस्लीम ही नहीं किया गया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया, बीबीसी और सारा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। वो गोलियों के होल्स उठा उठा कर दिखा रहे थे, और वो गोलियां चलती हुई दिखा रहे थे। वो एक एक चीज को, एक एक मिनट की रिपोर्टिंग वो कर रहे थे, फुल कवरेज दे रहे थे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, इसके बावजूद के तमाम सबूत सामने हैं। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि वो सबसे पहले पोली क्लिनिक चाहते हैं, जहां पे उन्हें बताया जाता है कि 28 लोगों को यहाँ पे लाया गया था, जख्मियों को, जिनमें से 3 शहीद हो चुके थे और उन्हें उनके लवाहिकीन ले गए, और बाकी लोग जख्मी थे और वो गोलियों से शहीद हुए हैं। इसके बाद पिम्स हॉस्पिटल में, वहां पे भी लातादाद लोगों को ले जाया गया, और ये भी बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि वहां पे रजिस्टर में मौजूद था, लेकिन वो रजिस्टर गायब कर दिए गए। और फिर वहां के एक डॉक्टर ने इस शर्त के साथ बताया कि उसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। उस डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे इस तरह लोगों को लाया गया था, जख्मियों को लाया गया था, और इतनी जगह नहीं थी, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उन्हें एनेस्थीसिया भी देते। हम उन्हें फर्श पर ही रखकर उनका इलाज कर रहे थे, बगैर बेहोश किए उनकी सर्जरियां कर रहे थे। हमने कभी इतनी सर्जरियां नहीं की जितनी हमने उस एक रात में सर्जरियां की थी। ये सब हुआ था, ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। फिर जो लोग शहीद हुए थे, 12 लोगों की लाशें मिल गई थी। 12 लोगों की जो लाशें जो मिली, उनके जनाजों पे जा जाके उनके लवाहिकीन को तंग किया गया। अब्दुल रशीद के छोटे भाई, जो 15-16 साल का बच्चा था, उसको गिरफ्तार किया गया, 28 दिन उसको जेल में रखा गया। इसी तरह से हर शुहदा के घर वालों को जाके तंग किया जाता रहा। अभी तक ये भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर 105 लोगों को शहीद करके उनकी लाशें छुपा दी गई।
یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بار بار مطالبہ کیا کہ 26 نومبر اور 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر یہ جھوٹ ہوتا نا تو فوراً جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا اور فوراً اس پر تحقیقات کی جاتی، لیکن اگر دوسری طرف سے خاموشی ہو اور جوڈیشل کمیشن بنانے سے بھاگا جائے، نہ بنایا جائے، تو سمجھ جائیں کہ سچ وہیں پہ ہے جہاں ہم کہہ رہے ہیں، وہی سچ ہے۔ یہ تاریخ کی ایک سیاہ ترین رات تھی۔ یہ اس رات کو جتنی اس چیز کی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہمارے نہتے پرامن کارکنان کو شہید کیا گیا، انہیں صرف اس جرم میں کہ وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، عمران خان صاحب کی رہائی مانگ رہے تھے۔ ریاست کہتے نا، ریاست ماں ہوتی ہے، نہیں، یہ خود کو ریاست کہتے نا، تو ایسی ریاست جو اپنے بچوں پر گولیاں چلا دے وہ ریاست ماں نہیں ہوتی، وہ ریاست ڈائن ہوتی ہے۔ کیونکہ جو ریاست ماں ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں پر گولیاں نہیں چلاتی، وہ سانس لینے پر بھی پابندی نہیں لگاتی، وہ اپنے ہی بچوں کو کھا کر انہی پر الزام نہیں لگا دیا کرتی۔ تو جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا تو ساری سچائی سامنے آ جاتی، لیکن وہاں پر اگلے ہی دن روڈز کو دھویا گیا، پانی سے اور پھر مٹی سے دھو دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ خون ہی خون تھا۔ ایک ویڈیو موجود ہے، ایک ثبوت موجود ہے، لیکن اس چیز کو اب تک جھٹلایا جا رہا ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا۔ 26 نومبر کی رات صرف ایک رات نہیں تھی، وہ ایک زخم ہے جو تازہ ہے، وہ ایک نوحہ ہے، ایک چیخ ہے جو اس وقت تک چیختی رہے گی جب تک انصاف نہیں ملے گا، اور یہ سوال ہوتا رہے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ آگے چلتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ وہ ATC عدالت میں پیش ہوئی اور انہیں وہاں پر تحویل میں بھی لیا گیا، ابھی کچھ دیر پہلے انہیں تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ اور علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں ایک بات کہوں گی، مزاحمت کی نشان ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کل رات 1 بجے تک خان صاحب کی تینوں بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیے بیٹھی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہے، لیکن عمران خان صاحب سے انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ایک لمبے عرصے سے خان صاحب کو مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، خان صاحب سے کسی کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔ جاتے ہیں جب پچھلی بار جب خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل پہنچتی ہیں وہاں پہ تشدد کیا جاتا ہے، خان صاحب کی بہنوں کے سروں سے چادریں کھینچی جاتی ہیں، نورین خان صاحبہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، اور اس بار کارکنان کی ایک بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، خان صاحب کی تینوں بہنوں کے ساتھ، اور وہ رات کو 1 بجے تک وہاں پہ موجود رہے، لیکن انہیں ملنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی تو عمران خان صاحب کا پتہ نہیں ایسا کون سا بیان آ جائے گا جس سے ان کو اتنا خوف آتا ہے۔ تصویر سے خوف تھا، ان کے نام سے خوف تھا، لیکن بیانات سے بھی اتنا خوف کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ عمران خان صاحب کو مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، بالکل قید تنہائی میں، کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ خان صاحب کس حال میں۔ اس وقت یہ بھی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ خان صاحب کو شاید کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان شفٹ کر دیا گیا، کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا، لیکن اس چیز کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے اب تک۔ صرف یہ افواہیں اڑ رہی ہیں، افواہیں چل رہی ہیں، اور اوبویسلی جب ملاقاتیں نہیں ہوں گی تو ہر ایک کے دل میں 100 طرح کی باتیں آئیں گی، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا خان صاحب کس حال میں ہیں، کیسے نہیں ہیں۔ سہیل خان آفریدی وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے تھے کل، لیکن انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں خبر مل گئی تھی کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کا پلان کر رکھا ہے، اس وجہ سے وہ اڈیالہ نہیں آئے اور وہاں سے ہی روانہ ہو گئے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گی، سہیل خان آفریدی کی کسی بھی ان کی وفاداری پہ کسی کو شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک خان صاحب کے ساتھ بہت وفادار ہیں، وہ بہادر ہیں، وہ جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا سا مزاحمت دکھانی پڑے گی۔ دیکھیں، آپ کے صوبے میں ہری پور کے اندر اتنا بڑا دھاندلا کر کے، اتنی بڑی بے ایمانی فراڈ کر کے فارم 47 بنا دیا گیا، آپ کی جیتی ہوئی سیٹ آپ سے چھین لی گئی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جب حکم تھا کہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہے، جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، عمر ایوب پتہ نہیں انہیں اس سیٹ کو بچا کر کیا کرنا تھا۔ جب آپ کو نااہل کیا گیا، جب آپ کو ہٹایا گیا، تو وہ اس لیے نہیں ہٹایا گیا تھا کہ آپ کو ہی یا آپ کے ہی کسی بندے کو یہ سیٹ لینے دی جائے گی۔ جن لوگوں کو نااہل کیا گیا ان کی سیٹس پر جو الیکشن کروائے گئے وہ اسی نیت سے کروائے گئے تھے اور اسی نیت سے سزائیں دے کر ہٹایا گیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنے بندے لا کر بٹھانے ہیں۔
वो किसी सूरत भी मिलनी नहीं थी। देखा आपने कैसा जीता हुआ इलेक्शन किस तरह हराया गया। तो वहां पे आपके अपने सूबे के अंदर अगर आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोग ये कहें कि हम कानून के मुताबिक चलते हैं, भाई दूसरी तरफ भी तो कानून होना चाहिए ना। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप भी आप भी लगाए इन लोगों पे पाबंदियां, ठीक है। और दूसरी बात, अहम बात कि आप कहते हैं कि आप ये पार्ट जो लाया अमल है तहरीक का, ये सलमान अकरम राजा वगैरह ने देना है, इनको बताओगे, लेकिन आपको सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। पूरी पार्टी को सीरियस होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि जेल में इमरान खान है, जेल में इमरान खान है, और इमरान खान किस हाल में हमें कुछ नहीं पता। और इस वक्त इतनी सर्दी है, इमरान खान साहब सर्दी में किस हाल में होंगे पता है आपको कि ये जो मुखालिफिन है, हमारा कमजोर दुश्मन है, वो किस हाल में रखता है। गर्मी, बहुत गर्मी हो तो पंखा बंद कर देना, इस तरह की हरकतें करना, सर्दी हो तो वहां से जैसे पिछली सर्दियों में भी किया गया था, वहां से जानबूझकर शीट हटा देना ताकि खान साहब को ठंड लगे, इस तरह की हरकतें की जाती हैं। तो यहाँ पे सख्त स्टेप्स लेने होंगे। मैं ये नहीं कहती कि नवंबर में ही आए, नवंबर में ही तहरीक का आगाज हो ही जाए, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवंबर में नहीं आना चाहिए, और इस चीज को मैं भी एग्री करती हूँ, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन एक बड़ी तहरीक की तैयारी मुकम्मल कर लेनी चाहिए। कब तक आप सिर्फ बातों से ही चलाएंगे? और सिर्फ ये सोहेल खान आफरीदी की सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एक फायदा है कि वहां पे हमारी एक हुकूमत है पूरी, ठीक है, हमारी एक हुकूमत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, क्योंकि एक पूरी हुकूमत है, एक पूरे सूबे की हुकूमत है, लेकिन वहां पे भी कंट्रोल मुकम्मल नहीं है, ठीक है, वहां पे भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। जो ये इलेक्शन हुआ, जिस तरह धांधला करके वो सीट आपसे छीनी गई, उसमें हमने देख लिया ये कभी पीटीआई को स्ट्रांग नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ ये बात की जाए पंजाब की, तो मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ हमें खैबर पख्तूनख्वा का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पंजाब की क्यादत को भी एक्टिव होना चाहिए, और पंजाब की क्यादत को भी लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। सबसे स्पेशल चीज ये कि एटलीस्ट ये जो अडियाला जेल में खान साहब की बहनों की खान साहब से मुलाकात होती है और वो आके वहां पे धरना देती हैं, जैसे कल एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, लेकिन इससे बड़ी तादाद में होने चाहिए थे, इससे भी बड़ी तादाद में होने चाहिए थे। तो पंजाब के लोग एटलीस्ट अडियाला जेल तक तो पहुंचे, वहां तक तो पहुंचे ज्यादा से ज्यादा लोग, ताकि कुछ तो नजर आए ना, कि आप लोग खुद ब खुद ऐसा ना हो ना कि कॉल दी जाए और आप लोग सिर्फ इंतजार करो कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके आपको आजादी दिलाएंगे, ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी, ये ना तो किसी एक पार्टी, किसी एक सियासी जमात, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या अकेले इमरान खान साहब या अकेले किसी बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने का ठेका सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं उठा रखा, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। तो हर इंसान को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और एक बड़ी तहरीक का आगाज करना होगा, एक बड़ी तहरीक की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह जहां पे अवाम के मोमेंटम बने होते हैं, वहां पे ही अवाम को ठंडा कर दिया जाता है, हर चीज को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जैसे खान साहब की बेगुनाह कैद को नॉर्मलाइज कर दिया गया। अगर पहले दिन ही एक बड़ी तादाद में लोग निकलते, मुजामत करते, तो खान साहब रिहा हो चुके होते, खान साहब को बेगुनाह कैद में ना रखा गया होता। लेकिन पहले दिन से ही इन चीजों पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। बाहर जो लोग बैठे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं ये बात कहूंगी कि बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें आइडिया नहीं है कि खान साहब किस हाल में है। वो लोग शायद खान साहब के नाम पे ही अपनी सियासत जारी रखना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी कि खान साहब को अगर रिहा करवाना है, खान साहब को अगर रिहा करवाना है, तो हर इंसान को सीरियस होकर संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो हर बात में ये कह देते हैं, वो जी आपको पता नहीं है गोली चल जाती है, आपको पता नहीं है, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, फॉल्स फ्लैग हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई ये तो हमेशा होगा, ये तो आप जब निकलेंगे आपको आगे से बोला जाएगा कि हाँ अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होने लगा है। तो आप लोग जुर्रत ना करना अडियाला की तरफ आने की, या डी चौक की तरफ आने की, या कहीं पे कोई भी धरना या कोई भी एहतजाज करने की। ये तो हमेशा आपको कहा जाएगा। तो क्या खान साहब को इस तरह बेगुनाह कैद में रहने दिया जाएगा? मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या खान साहब को इस तरह बेगुनाह कैद में रहने दिया जाएगा इन सारी धमकियों को की वजह से? नहीं ना। तो सीरियस होकर अब पूरी क्यादत को स्टेप्स लेने होंगे। बेशक नवंबर में ना करें, नवंबर तो अभी 2-3 दिन खत्म होने लगा, लेकिन दिसंबर में एक तहरीक का आगाज कर देना चाहिए, एक ऐसी तहरीक। और मैं पाकिस्तान के तमाम लोगों से भी कहूंगी कि आप 25 करोड़ की आबादी हो, 25 करोड़ लोग हो, आप 25 करोड़ लोग गुट गुट के मर मर के जीने से बेहतर है कि बाहर निकले।
اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. ورنہ آج آپ کا جو حال ہے نا، آپ رو رہے ہیں کہ کوئی دیکھ رہی ہوں ایئرپورٹس میں رو رہے ہیں، کسان کھیتوں میں رو رہے ہیں، فصلیں جلا رہے ہیں، اسٹوڈینٹس اپنے کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر رو رہے ہیں، ڈاکٹر زیادہ رو رہے ہیں. ہر طبقے کے لوگ اس وقت پریشان ہیں، تنگ آئے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اکیلے جو ہے وہ روتے رہیں اور پیٹتے رہیں اس نظام کو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر نکلیں، مزاحمت کریں، اپنا حق لیں. کیونکہ ان لوگوں کا کرسی سے اترنا، ان لوگوں کی حکومت ختم کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ رہیں گے نا، تو آج جو پاکستان کے حال ہے، اس سے بدترین حالات ہوں گے پاکستان کے. عمران خان صاحب بھی آ کے فوراً سے ٹھیک نہیں کر سکیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب آئیں گے، پہلے دن ہی وہ چھڑی گھمائیں گے، جادو کی چھڑی، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہاں، عمران خان صاحب پر اتنا ٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، بیرون جو باہر موجود انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر. انویسٹمنٹس آئیں گی، جو ہماری انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، ٹیکسٹائلز بند ہو چکی ہیں، وہ اوپن ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ کر کے پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ لوگ رہے تو جو حالات آج ہیں کرپشن کر کے، اس سے بدترین حالات ہوں گے.